Jy is ingeskakel vir die heel eerste Nuusdag om 8 uitsending vir 2019. Vanaand kyk ons na die slegte kant van die goeie reën, asook die impak wat die onlangse hittegolf op landboubedrywighede gehad het. Ons berig ook oor nuwejaarsvieringe wat 'n hartseer wending geneem het. In die sportsegment praat ons oor Manchester United se wenpad en ons bring vir jou die jongste tennisnuus uit Australië. Kitsoorstromings na swaar reën het verwoesting gesaai en baie mense die nuwe jaar dakloos laat betree. 5 mense het 'n noue ontkoming gehad toe die motor waarin hulle gereis het oor 'n brug in Johannesburg gestort het en in 'n rivier beland het. Sebokeng, suid van Johannesburg, is een van die gebiede wat die ergste geraak is. Meer as 70 huise is deur die giereweer beskadig. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het tydelike skuilings beskikbaar gestel vir diegene wat geen heenkome het nie. Inwoners van Sebokeng het die nuwe jaar papnat begin. Paaie is verspoel en kitsoorstromings het eiendomme vernietig. We are frustrated, we don't know what to do anymore. So they keep on saying they will come and assess, and then afterward we don't know. They talk about the process, that is a long-term solution. Whereas we need a solution now. Guys, we are tired with this situation. We have this problem for 3 years, but now, the Mfuleni, they say they offer us mattress, blankets, bed. So we cannot accept them, because if I go and sleep in the school hall, what about my house? Die stroom het oor sy oewer gespoel. Boonop is die situasie vererger deur verstopte stormwaterkanale. Dit het ook tot waterskade by talle huise gelei. The infrastructure that was built in, it's an infrastructure that can be able to accommodate the normal rains that we have. Right? So these are floods. As we have had prediction of flash floods. So that's an extraordinary situation. So our system cannot cope with that. 'n Taakspan is hard aan die werk om die kanale skoon te maak. Die goeie reën neerslae het verligting gebring na die hittegolf wat oor groot dele van Suid-Afrika versengende hitte tot gevolg gehad het. Die reën kan egter nie die impak wat die hoë temperature tot gevolg het ongedaan maak nie, want hoewel jy die hoë temperature fisies kon voel, kan dit ook 'n negatiewe uitwerking op jou geldsake hê. Die kook mag dalk nou effens daal, maar die landboubedryf voel die gevolge van die hitte en dit sal gesien word in die voedselpryse. 6 provinsies is deur 'n hittegolf getref met temperature wat op plekke oor 40 grade Celsius was. Dit het beteken dat boere se oeste nie so goed was soos hulle gehoop het nie. We first put out production estimates, for example, for maize at about 12.2 million tons. But I think that number will be revised down, and I'm thinking we'll probably have a single-digit number there. We don't know if it will be at 8, it will be at 9. We will see as we get the planting data. We'll probably come up with an estimate at the end of January. But as we speak right now, things are not looking well. In terms of commodity prices, maize prices are already up by plus 30% compared to the levels that we were in last year. But obviously, if you are a consumer, you're not going to feel the immediate impact of all of this. You'll probably start to get a pinch right around about February going on into March. That's if we don't really get some good rainfall in the next couple of days, because some guys could still plant if we do get rainfall in the next week or so. But it is too late and it is a bit tough. Die landboubedryf het nog nie herstel na die droogte nie en met amper 30% gekrimp. Landbou bly egter een van die bedrywe wat die land uit 'n tegniese resessie gehelp het. Die ware skade wat die hittegolf aangerig het, sal eers volgende jaar bekend wees, maar dit lyk nie goed nie. Volgens Graan SA het mielie en sojaboonoeste die hitte die ergste gevoel en die land sal moontlik moet invoer om aan die vraag te voldoen. Die langverwagte nasionale minimumloon is van vandag af van krag. Na 4 jaar van onderhandelinge het sakelei, die regering, gemeenskapsverteenwoordigers en ander rolspelers ooreengekom dat werkers minstens R20 per uur betaal moet word. Die minister van Arbeid, Mildred Olifant, sê werknemers moet werkgewers wat nie gehoor gee nie by die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en Arbitrasie gaan verkla. Ondernemings wat sukkel om die minimumloon by te bring, sal hulle saak moet stel voordat hulle daarvan gevrywaar word. Huishulpe moet minstens 75% van die nuwe nasionale minimumloon betaal word. Dit kom neer op minstens R15 per uur.
President Cyril Ramaphosa het die nuwe minimumloon as 'n oorwinning vir werkers wat vir dekades uitgebuit is beskryf. As the new year begins, millions of South African workers will benefit from the introduction of the country's first national minimum wage. This is the result of many decades of tireless struggle and is a powerful demonstration of the shared resolve of all social partners to tackle poverty and inequality. In 2019, we will be called upon to work with greater focus and determination to confront our problems and create new opportunities for all South Africans. We will need a huge national effort to build on the progress made this year in restoring our country to a path of growth and progress. We will need to take extraordinary measures and work together to take some difficult decisions given the challenges that lie ahead. Personeellede by gesondheidsfasiliteite in die Wes-Kaap het hulle hande vol gehad met al die babas wat in die doodsnikke van 2018 gebore is en wat as Nuwejaarsbabas bekend staan. Verpleegsters sê hulle was omtrent besig tot kort na middernag. Nuusdag het 'n draai gaan maak by een van die hospitale in Kaapstad. Die eerste baba dogtertjie van 2019 is kort na 12:30 op Nuwejaarsdag gebore by Somerset Wes Hospitaal. Die waarnemende uitvoerende hoof by Tygerberg Hospitaal sê 7500 babas word jaarliks by die hospitaal gebore. We have 112 neonatal beds and we run some advanced services to look after newborn babies, and that is a neonatal intensive care unit. Die departement van binnelandse sake het ook spesiale kantore by 400 hospitale landwyd om nuwe babas te registreer. Die Wes-Kaapse LER vir gesondheid sê die projek werp vrugte af. In terms of the governments working together, that benefited us is when we located the birth registration offices to be on site. Because within 7 days or so, you find that mummies previously, they have to, once they've been discharged, that trouble of having to go to the Home Affairs Office to register their babies, which is very crucial. 'n Groep jong mense van Kaapstad het ook besluit om iets spesiaal vir babas te maak. A couple of my friends tagged me in a post that was going around. So Vincent Pilati actually started it and they started asking for donations. So a couple of my friends tagged me on Facebook knowing that I am an avid crocheter. And it was just something like a random act of kindness. And it's really something special to make something for someone that you'll never meet and that you'll never know. And especially if it will help to save an innocent life, especially ones that, like the Deputy Minister said, they are alone in that incubator. Die adjunkminister van binnelandse sake het ouers aangemoedig om hulle kinders so gou as moontlik te registreer. But we still have a challenge in our country of parents not registering their children within 30 days of birth. And we seize this opportunity on the 1st of the new year every year to highlight the importance of registering children at birth. Craigley Smith vir Nuusdag in Parow. In die vroeë oggendure is daar ook reeds 18 Nuwejaarsbabas by provinsiale hospitale in die Vrystaat verwelkom. Die eerste klein ding, Teseletso Gadebe, is kort na middernag gebore. Mark Steenbok het by die Pelenomi Hospitaal in Bloemfontein gaan inloer, waar geskenkies uitgedeel is en 'n feestelike atmosfeer geheers het. From 12 midnight we had 5 babies, but at the moment, what time is it? We're only having 7 babies. All our babies are healthy. We just thank God because our staff is taking a lot of pressure, but they are doing a good job. Everything is fine, they are healthy and they are comfortable, and also the families are happy with our nursing care here in Pelenomi. So we say thank you very much. 2019 was vir sommige mense nie die begin van 'n nuwe jaar nie, maar die einde van hulle lewens. 2 mense is dood toe 'n bakkie omgeslaan het naby Port Shepstone in KwaZulu-Natal. Die bakkie het 27 passasiers vervoer.
20 mense is ook beseer in die ongeluk. 'n Man wat feestelikhede in Newtown hier in Johannesburg bygewoon het, is dood nadat hy aangerand is. In Hillbrow is 2 mense dood. Die een is geskiet en die ander het uit 'n hoë gebou geval. It's most unfortunate that as emergency services we didn't anticipate that we'll lose any lives during this festive season, but we have lost 3 people, where one person in Hillbrow was shot and one was assaulted at a concert in Joburg, and then one fell from the 6th floor in Hillbrow. And we also have about 136 assaults that we responded to. There were 22 motor vehicle accidents that we responded to, and then pedestrian accident it was 19. And in total number of shootings that we responded to, including the 3 deaths, the 1 death, 6 shootings that we responded to. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat Mosambiek se voormalige minister van Finansies, Manuel Chang, in hegtenis geneem is. Die 63-jarige Chang was op pad na Dubai, maar is Saterdag by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem. Amerika beskuldig hom van sameswering om bedrog te pleeg as ook geldwasery. Chang was Mosambiek se minister van Finansies van 2005 tot 2015 onder president Armando Guebuza. Gedurende die tyd het hy lenings ter waarde van sowat 2 miljard Amerikaanse dollar onderteken, wat Mosambiek in sy ergste finansiële verknorsing sedert 1975 gedompel het. Daar is nog nie sekerheid oor wat die pad vorentoe vir hom is nie. Nou, Nuusdag se kykersfoto's staan vanaand verskillende rigtings in, van 'n sonsondergang en reënwolke tot by 'n kleurvolle voël. Kom ons loer gou daarna. Mara Venter het vir ons 2 foto's gestuur. Die eerste is geneem by Heidelberg in Gauteng. Mara se tweede foto is geneem in Sodwana in KwaZulu-Natal. Die 2 foto's wys opnuut hoe verskillend 'n sonsondergang in verskillende plekke kan lyk. Dit reën lekker oor groot dele van die land. Lisel Nieuwoud het die reënwolkies by Onderste Poort in Pretoria afgeneem. En so lyk 'n geveerde vriendjie van naby af. Ellen Scott het die wolkie afgeneem.